Commençons le cours des angles. Des angles déterminés par une séquente et par deux droites parallèles. Commençons tout d'abord par les angles adjacents. On va voir qu'est-ce qu'un angle adjacent. Et après, on va voir les angles supplémentaires et les angles complémentaires. Et après, on va voir les différents types des angles formés par deux droites parallèles U et une droite séquente. Commençons par l'angle adjacent. Donc, un angle adjacent est caractérisé. Deux angles, on dit que deux angles sont adjacents. Par exemple, BAC et CAD ils sont adjacents s'il y a des conditions. La première condition, c'est les deux angles qui ont le même sommet. Vous voyez que BAC, l'angle BAC, le sommet ديالها هو le A. Et aussi le CAD, le sommet ديالها هو le A. On a aussi d'autres choses اللي هي commun هو هذا الكوتي هذا اللي هو AC. Donc le demi-droite AC, elle est commun entre l'angle BAC et l'angle CAD. Et on a aussi que l'angle, le premier angle qui est le fort, le deuxième angle qui est le الجهة الأخرى. Donc on a trois conditions. خاص يكون عندهم le même sommet, le même côté commun اللي هو AC, sommet قلنا هو le A, ويكونوا situés de part et d'autre du côté commun. يعني وحدة كتجي من الفوق والأخرى كتجي من التحت، ولا كيجيو من جهات مختلفة بالنسبة لهاد الكوتي كومان اللي هو AC. وحدة كتجي من الفوق والأخرى جات من التحت. On dit que ces deux angles BAC et CAD sont deux angles adjacents. Donc la définition d'Yalla, on dit pour que deux angles soient adjacents, il faut qu'il ait même sommet, qu'il ait un côté commun, qu'il soit situé de part et d'autre de ce côté commun. Donc هذاك الشيء اللي قلنا، donc sommet هو le A, le côté commun هو ال AC, et وحدة كتجي من الفوق وحدة كتجي من التحت بالنسبة للكوتي commun. Passons maintenant aux angles complémentaires. On dit que deux angles sont complémentaires si la somme de ces mesures est égale à 90 degrés. يعني بصيغة أخرى إلا جمعتهم ولا القياس ديال المجموع كيساوي 90 درجة. Prenons par exemple هاد l'angle هادي BAD qui est un angle droit. Ça veut dire la mesure ديالها est égale à 90 degrés. Et on prend un demi-droite AC. Donc de sommet A. Vous voyez que BAC et CAD, la somme d'IROM est égale à 90 degrés. On dit que ces deux angles BAC et CAD sont des angles complémentaires. Donc la somme d'IROM خاصو يساوي 90 درجة. Très bien. Passons à la définition des angles supplémentaires. Donc الكومبليمونتير خاص لا صوم ديالهم يساوي 90 degrés. بالنسبة للسوبليمونتير خاص لا صوم ديال لي زونغل يكون كيساوي 180 degrés. يعني المجموع ديالهم كيساوي 180 درجة. دونك إلا خدينا هاد لونغل هادي وزدنا عليه هاد لونغل هادي، إلا درتي غير واحد الترونسلاسيون هاديك حزتيها هنا، شنو كيبان لك؟ غادي يعطيونا واحد لونغل كبيرة غتجي من هنا حتى لهنا اللي هي لا ميزور ديالها كي ايت ايغال 180 degrés. دونك هاد لونغل هادي إلا زدت عليها القياس ديال هاد لونغل هذا غادي يعطينا 180 degrés. On dit que ce deux angles هادي et هاد لونغل هادي اللي عندي هنا sont des angles supplémentaires. Passons aux angles opposés par le sommet. On dit que deux angles opposés par le sommet, ils sont égaux. Vous voyez, donc il a tiré la symétrie centrale غادي تحصل على هاد الكتابة، وبما أن la symétrie centrale conserve la mesure ou la isomètre ou la conserve les mesures des angles. عندنا COA
et BOD عندهم نفس السومي هذا اللي هو ال O. Donc on dit que ces deux angles sont opposés par le sommet اللي هو le O. Donc l'angle الأولى COA, l'angle الثانية BOD. Donc les deux droites AB et CD sont deux droites séquentes en point O. عندي d'autres angles opposés. إلا remarquيتو هاد l'angle هادي من هنا حتى لهنا مع هادي اللي من هنا حتى لهنا. Donc هادو ce sont deux angles aussi opposés par le sommet O. Donc قلنا سابقا بأن deux angles opposés par le sommet, ils ont la même mesure. Ça veut dire c'est la mesure de COA est égale à la mesure de l'angle BOD. Et aussi on a C, la mesure de COB est égale à la mesure de AOD. Donc هاد l'angle هادي la mesure ديالها هو قد هاد l'angle هادي اللي عندي. Passons aux angles alternes internes. Alterne, ça veut dire بالعربية كنسميوهم متبادلتان. دونك عندي فيها دو شوز كيكونوا يا إما alterne interne يا إما alterne externe. alterne interne يعني داخليتين، متبادلتان داخليان. دونك ما معنى، شوف لاحظ معايا لي دو دغوات هادو دي ولا دغوات دي بريم، خدينا هاد لا دغوات سي كيقطعهم بجوج. لاحظوا معايا كاع هاد لي زونغل اللي غادي يجيو ما بين هاد لا دروات هذا وهاد لا دروات هادو كيتسموا دي زونغل انترن. دونك شحال بيهم ربعة. ها لونغل الاولى، ها لونغل الثانية، ها لونغل الثالثة، ها لونغل الرابعة، كلهم جاو لداخل. دونك هاد لي دو زونغل هادو وهادو اللي عندي هنايا جاو لداخل، دونك كيتسموا دي زونغل انترن. الترن انترن يعني متبادلتان داخليان. دونك داخليا لاحظ معايا كاينه هادي مع هادي، وكاينه عاوتاني هادي اللي بالزرق مع هادي. دونك سي سون دي زونغل الترن انترن. دونك عندي هاد لونغل هادي الاولى وهاد لونغل هادي الثانيه، سو سون دو زونغل الترن انترن. وعندي هادي اللي بالخضر هادو اللي عندي هنايا كتكون من هاد لابارتي هادي ومن هاد لابارتي، وهادي عاوتاني اللي بالخضر اللي من هنا لهنا ومن هنا لهنا. نعم. Passons aux angles correspondants. Correspondants بالعربية كنسميهم متناظرتان بحال كيشوفوا في نفس الجهة. لاحظ معايا هادي اللي بالخضر ماشي بالضبط يكونوا لداخل بجوج، وحدة كتكون لداخل وحدة كتكون برا. برا ما معنى برا؟ هاد لي دو زونغل هادي اللي عندي هنا دون سو سون دي زونغل اكسترن، هادي وهادي اللي هنا اكسترن. عاوتاني عندي هادي وهادي اللي هنا سون دو زونغل اكسترن. دونك وحده كتكون لداخل وحده كتكون برا بحال كيشوفوا في نفس الجهه. لاحظ معايا هنايا هادي اللي بالخضر وهادي عاوتاني اللي بالخضر سون دو زونغل كوريسبوندون يعني متناظرتان. وعندي عاوتاني هادي اللي بالزرق هنايا مع هادي اللي بالزرق هنايا سون دو زونغل كوريسبوندون. الا خديتي هاد لونغل هادي كذلك، ها هي اللي كتشوفوها واخا ما درناش لا كولور ديالها، مع هاد لونغل هادي اللي عندي هنايا تا هما سو سون دو زونغل كوريسبوندون. الا خديت عاوتاني هاد لونغل هادي من هنا لهنا مع هادي اللي من هنا لهنا تا هما سون دو زونغل كوريسبوندون. الا خدينا هاد ليكزومبل هذا ديال دو دغوات، on a AB et la droite CD sont deux droites parallèles et une droite séquente اللي هو MN. séquente يعني قاطع، مستقيمان متوازيان وقاطع. دونك عندي دي زونغل، لاحظ معايا دي زونغل درتهم بالصفر وعندي دي زونغل اللي بالزرق هنايا. دونك ديجا دي كو هاد لونغل هادي اللي بالصفر مع هاد لونغل هادي اللي بالصفر هنايا سو سون دي زونغل الترن انترن يعني جاو لداخل. لاحظ معايا قلنا قبيله كاع لي زونغل اللي كيجيو لداخل هاد لي دو دروات ا بي و سي دي سو سون دي زونغل انترن، واللي كيجيو برا
مثلا هاد لونجل هادي وهاد لونجل هادي سون دي زونجل اكسترن. هاد لونجل هادي مع هاد لونجل هادي سون دي زونجل اكسترن. دونك لي دو زونجل الترن انترن اللي هما بي جي كا هي هاد لونجل هادي، ولونجل الاخرى اللي هي ام كا سي سون دو زونجل الترن انترن. الا كان عندي متوازيان هاد المستقيمان ا بي و سي دي، هاد لي دو زونجل كيكونوا دو ميم ميزور، بصيغة اخرى كيكونوا متساويين. يعني القياس ديال بي جي كا مع جي كا سي ils sont égaux، يعني كيكونوا متساويين. عندي دو زونجل اللي هما عاوتاني الترن انترن، عندي ا جي كا وعندي جي كا دي، هي هاد لونجل اللي بالزرق. دونك تا هما سو سون دو زونجل الترن interne. Donc ils sont de même mesure. ما شفتوهم هنايا. دونك هيا قلنا de même mesure. دونك إلا كان ديتيرمين خاصو يكون بعدا باش يكون de même mesure نتكلم عليها، خاصو يكون لي دو دغوات يكونوا باراليل، هي الأولى، ويكون عندي باغ اون دغوات سيكونت. لا دغوات سيكونت اللي كنتكلم عليه دابا هو ام ان. لي دو باراليل هما لا دغوات ا بي و لا دغوات سي دي، ها هي مكتوبة هنايا. دونك هادو هما لي بروبريتي ديال. دونك عندي هاد الجوج اللي بالصفر متساويين، وهاد الجوج اللي بالزرق حتى هما متساويين. دونك عندي، لاحظ معايا الا درت لاصوم ديالهم، لاحظ معايا الا جمعت هادي كوم غومارك، الا جمعت هادي مع هادي كيعطيونا دي زونغل. كيف كيكونوا هاد لي دو زونغل كيكونوا سوبليمونتير، يعني المجموع ديال هادي زائد هادي كيعطينا 180 درجة، و لا صوم دي دو de la mesure des deux angles est égale à 180 degrés. Passons maintenant à la réciproque. شنو هي la réciproque? Il كان عندي deux droites coupées par une séquente qui détermine des angles alternes internes. يعني إلا حصلت على هاد deux angles إلا لقيتهم متساويين، راه مباشرة كنستنتج بأن المستقيمان AB، donc les deux droites AB et CD sont parallèles. Donc هادي réciproque. كيكون عندي les angles internes alternes internes égaux ولا de même mesure، كنستنتج انا بان لي دو دروات غادي يكونوا باراليل. دونك الا بغينا نشوفو هنا لي زونغل دو ميم ميزور، لي زونغل دو ميم ميزور الا بغينا نلعبو على هاد الشكل هذا ونعرفو شكون هما لي زونغل دو ميم ميزور. دونك عندي هادي اللي بالصفر مع هادي اللي بالصفر دو ميم ميزور، هادو شنو سميناهم؟ متبادلتان داخليا اولا الترن بالفرنسية الترن انترن. وشفنا عاوتاني هادي اللي بالزرق مع هادي اللي بالزرق تا هما الترن انترن، هادي وهادي الترن انترن. ولا تلاحظ معايا بان هادي مع هادي ils sont opposés par le sommet اللي هو لو بوين جي، دونك ils sont égaux شفناها سابقا. اذا هاد لونجل هادي قدها قد هادي، وهاد لونجل قدها قد هادي. اذا لا ميزور ديال هادي هو نفس لا ميزور ديال هادي اللي هنا. لا ميم شوز بالنسبه لهادو اللي بالصفر، شفنا ان هادي اللي بالصفر هاد لونجل هادي من هنا لهنا قد هادي دو ميم ميزور، وهادي مع هادي سون اوبوزي بار لو سومي اللي هو جي. اذا هادي كتساوي هاد لونجل هادي، وبالتالي كنستنتج بان القياس ديال هاد لونجل هادي هو نفس القياس ديال هاد لونجل اللي عندي هنايا. وشفنا سابقا بان هاد لي دو زونجل هادي مثلا مع هادي سون دي زونجل كوريسبوندون، يعني متناظرتان. شحال من زاويه، شحال من اونجل اللي هما كوريسبوندون هنايا؟ عندي هادي مع هادي، وعندي هادي اللي بالزرق مع هادي اللي بالزرق، تا هما دو زونجل كوريسبوندون. عاوتاني عندي هادي مع هادي اللي هنايا تا هما